minutima koji slijede govorimo o rekonekciji kao novoj energetskoj metodi koja je priznata od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore, a tim povodom gost jutrom iz Budve je Ivan Mirković, sertifikovani praktičar i ujedno predstavnik rekonekcije u Crnoj Gori. Dobro jutro, dobrodošli u Jutrom iz Budve. Dobro jutro, hvala na pozivu. Da upoznamo naše gledaoce, šta je to rekonekcija, kažemo energetska metoda koja služi za unapređenje zdravlja. Tako je. U nutrini rekonekcija zapravo predstavlja energetsku metodu koja je 1993. godine otkrivena od strane doktora Erika Perla i predstavlja interakciju sa informativnim i inteligentnim frekvencijskim opsegom koji utiče harmonično na čovjekovo tijelo i um. Naravno, u toj punoći rekonekcija zapravo koristi osobi da se ona mijenja na svim tim uzročnim nivoima, tako da osoba uz nju postaje i vitalnija, i energičnija, i produktivnija i njena svijest i razumijevanje se povećava, tako da ona na kraju postaje i duševnija i istinitija, rekao bih. Kome sve može pomoći rekonekcija? Da li liječenju nekih bolesti? Konkretno. Ona zapravo mijenja osobu na tim uzročnim nivoima, tako da efekti koji se zbivaju posle te interakcije su relativni i zavise od osobe do osobe, zavise od dužine trajanja tih negativnih materijala koji se zbivaju na nivou tijela i uma, tako da efekti mogu biti relativni, ali zapravo tehnički kako se to zbiva, budući da je dizajn tijela i uma inherentan i perfektan sa univerzumom, on ima potencijal da sam sebe organizuje i reorganizuje, tako da nije mu potrebno davati ništa izvana kako bi on bio bolji ili potpuniji. Što znači ako smo, Ivane, pod nekim stresom, emotivnim nabojom i da zapravo rekonekcija može dati rezultate, imate preventivni, između ostaloga, a pored toga može da pomogne u nekoj situaciji, a može da ima i te preventivni karakter, je tako? Da, naravno. Ono što interakcija zapravo čini je to da svi nezdravi materijali koji su potisnuti na nivou tijela i uma, a koji mogu biti kao vid energetskih, misaonih, emotivnih ili tjelesnih sadržaja, oni kreću da izlaze van i tada tijelo i um koriste vlastitu inteligenciju nesmetano i sami sebe uvode u prikladnu ravnotežu. Tako da rekonekcija zapravo uvodi osobu u njenu energetsku punoću i kao što je François-Marie Voltaire rekao da umjetnost medicine se zapravo sastoji iz zabavljanja pacijenta dok njegova priroda zapravo ne isceli njegovo tijelo i um, odnosno bolest. U ovom kontekstu nemamo taj element zabavljanja, ali imamo informaciju koja kada dođe u kontakt sa tijelom i umom osobe, ona informiše tijelo i um kako da se pokrenu zapravo ti esencijalni procesi koji uvode osobu u proces isceljenja na taj način da se osoba u tim korijenskim odnosima mijenja. I koliko interesovanja u Crnoj Gori vlada, vi ste rekonektivni praktičar, kako sam rekla u samoj najavi, za ovaj vid, da kažemo, za ove jednostavno tretmane, koliko su naši građani uopšte upoznati sa rekonekcijom? Oni jesu upoznati. Rekonekcija je veoma poznata i u svijetu, tako da ona se praktikuje u svakoj zapadnoj zemlji. Također je moguće da se izvodi... Kod nas je u Povoju, između ostalog. Pa jeste, naravno, ali već naravno sa tim odlukama Ministarstva zdravlja ostvaruje se mogućnost da se jedan kontekst napravi još prikladniji za njenu primjenu. Također, njena primjena može da obuhvata i interakciju sa životinjama, što je interesantno. Vi znate da svaka životinja može i umno, i emotivno, i tjelesno patiti, kao i ljudi. Također, životinje nekada mogu da preuzimaju emotivnu energiju od svojih vlasnika u instinktivnoj želji da im pomognu i zatim mogu da osjećaju određeni vid bolesti na tom mentalnom i emotivnom nivou. Tako da ono što je interakcija zapravo sa tim frekvencijskim opsegom zaista može da čini je to da im može koristiti da postanu i vitalniji i energičniji, ali također može im koristiti da prebrode neke momente kao što su, na primjer, problemi sa starošću i hroničnim bolovima u tijelu, zatim kod umanjenog opsega kretanja ekstremiteta, također kod emotivnih trauma koje potiču, na primjer, od zloupotrebe, zlostavljanja ili zanemarivanja,
imamo i agresiju, strah i nervozu koja također može da se zbiva jeste kod životinja, tim prije, jer kroz naučne reference je konstatovano da interakcija zapravo umanjuje nivo hormona stresa, kortizola u tijelu, tako da to može biti posebno pogodno za životinje u nekim potencijalno stresnim situacijama kao što su, na primjer, udomljavanje ili transport. I najzad naučne reference ukazuju da ta interakcija zapravo ubrzava mikrovaskularni protok krvi u tijelu, tako da je posebno pogodna za unapređenje i ubrzanje zacjeljivanja tjelesnih povreda i operativnih zahvata. A koliko je neophodno tretmana uopšte da bi dobili neki konkretni rezultat? Kod rekonektivnog isceljivanja izvode se 3 seanse. Znači 3 Tako je. Dakle, nema kontinuiranog isceljivanja u smislu terapijskog procesa ili nekih kontinuiranih tretmana. Tako da izvode se 3 seanse i onda se odmotavaju ti efekti u osobi koji je mijenjaju na njenom uzročnom nivou. Tako da ti efekti konkretno mogu da obuhvataju razne momente u praksi. To može biti tjelesna vitalnost, energičnost, produktivnost, prikladnije spavanje, prikladnija usklađenost sa, na primjer, rotacijom planete, također preciznija upotreba i jezika, bolje pamćenje, jača koncentracija. Što znači brojne benefite. Hvala vam puno što ste vi u našem jutarnjem programu predstavili ovu, da kažem, efikasnu metodu, energetsku, kada je riječ o unapređenju našeg zdravlja. Hvala puno što ste bili gosti u Tromsø. Polako, ali sigurno stigli smo do kraja ovog našeg jutarnjeg druženja za ovaj